саломи дубора ба ҳама дӯстон. ҳоло мо дар яке аз боғҳои марказии Прага қарор дорем, ҷое ки маъмулан мардум сайргашт мекунанд. ва ҳоло тавре мебинед як нафар дар ин ҷо кӯшиш мекунад аз болои ресмони борик бигзарад. ба қавле машқ мекунад. ва бояд бигӯям ки мардуми чех хеле варзишро дӯст медоранд, аз хурд то калонаш. умедворем то ба охир мерасад ва намеафтад. бале хубам, сипос бародар Алиҷон. бо истифода аз истироҳати рӯзи якшанбе ҳавои тоза мехӯрем. хуб, ман ҳам як каме машқ мекунам, албатта беварзиш намешавад. бахусус вақте дар телевизион баромад мекунӣ, начаспидааст эфир, ман кӯшиш мекунам наҷунбонам, зеро дирӯз яке аз бародарон зиёд шикоят кард ки ман меҷунбонам. ҳоло кӯшиш мекунам аз ҷоям наҷунбам, то хуб тамошо кунем. хубам бародар Фирӯз, ташаккури зиёд аз шумо мехостем бипурсем. умедворам хуб ҳастед ҳамагӣ ва рӯзи якшанбе барои шумо хуш мегузарад. маъмулан дар ин боғ ки мо ҳоло ҳастем, дар тобистон хеле серодам аст. аз ин ҷо аз одам дар дида ҳоло дар зимистон сагаш бисёр аст. ва тобистон қариб ки ҷои поймонӣ нест. хеле мардум зиёд аст, вале зимистон низ гаштугузор мекунанд мардум. муҳим саломат бошед бародар Фирӯз, ҳар ҷое ки бошед худо нигаҳбонатон бошад. ҳар куҷои дунё ки ҳастед, худованд ба ҳамроҳтон. вале шукри худованд ман оилаи солим дорам. ба ҳар нафаре ки мехоҳад бидонад дар ин робита. ҳарчанд ман зиёд намехоҳам дар ин бора суҳбат кунам. воқеан ҳам баъзе сагҳо хатарнок ҳастанд. бо ҳарос мегузарем аз назди сагҳо. тавре мебинед ин мард хеле роҳи тӯлониро сипарӣ кард, қариб нисфи роҳро гузашт. офаринаш. бале, вобаста ба хабарҳо зимнан ман чӣ мехостам барои шумо бигӯям, бинандаҳои азиз, оное ки зиёд дар бораи Золотая корона мепурсиданд, фардо албатта дар навиди бомдодӣ барои шумо тафсилот медиҳем, аммо тавре имрӯз ҳамкорони мо тавонистанд бо Бонки миллӣ тамос бигиранд. Бонки миллӣ гуфтааст ки рӯзи 24 ва 25 декабр онҳое ки тариқи Золотая корона наздиктар бигирам бошад, онҳое ки тариқи Золотая корона пулҳои худро фиристода буданд, метавонанд дар ин 2 рӯз пулҳои худро аз нуқтаҳои бонкӣ бигиранд. ва онҳое ки пулҳояшонро дар дохили Тоҷикистон аз ин ноҳия ба он ноҳия фиристода буданд, онҳо низ имкон доранд дар тӯли ин 2 рӯз тариқи Золотая корона пулҳои худро дастрас кунанд. ҳамагӣ 2 рӯз ин имконият дода мешавад. дӯстони азиз, албатта ман тавре гуфтам фардо барои шумо ҳатман бозам тафсилоти бештар хоҳем дод дар ин робита. аз ин хотир агар ҳар дӯстони ҳам ки доред ва аз марказҳо дур зиндагӣ мекунанд, метавонед ба онҳо низ бирасонед. умедворем ки намеғалтад. агар чашми ману шумо нарасад.
خب میتوانم راه را ادامه بدیم یا میخواید هنوزم تماشا کنید؟ چشم نرسد. خب پس هر کسی چشم دارد. کجا شد؟ بله اینجاست. دیگر جوره نشون میتم. بله اینجا یک کولی زیبای دیگر هم هست. پر از مرغابی هست. و باید بگم که این مرغابی ها از آدمون نمیترسند و ما معمولا هر شنبه و یک شنبه با فرزندان میآییم به اینجا و برایشان دان میدهیم. مثل حالا باید بگم که پرنده های اینجا از آدم نمیترسند، چون اینجا هم کوشش میکنند که ضررشون به جانوران نرسد. داخل شهر باشد برادر عملی، من کوشش میکنم روزهای بعدی، البته در روزهای استراحتی، برای شما نوارها رو نشون بدهم. حالا اینجا یک کمی دورتر، یعنی داخلتر از درون شهر است. دیروز نفرای از ما در رابطه به خانه ها در پراگ پرسیدن، نمیدونم شوخی بود یا جدی بود، گفتن اگر امکان باشد در پراگ میخواستن زندگی کنند. واقعا باید بگم که نرخ و نوا در پراگ ارزان نیست. خانه ها نیز از $1000 بالا میستد، چون اینجا ساختماناش خیلی کم است و طول چند سال اخیر برای ساختمان ها اجازت نمیدادن. برای چه SMS کوشش میکنم همه SMS ها رو بخونم، ولی متاسفانه همش یک باره میآید. شاید من نمیبینم. برادر ایسا چی نوشتید که من نخوندم؟ بله شوهر دارم، فرزند دارم. اوله سالم دارم، خدا بشکر. از $1000 برادر مجید شروع می شود اجاره خونه. 1100 این اگر $1000 اگر یابید، اگر بختتون آمد کند. معمولا 1200 300 و از این به بالاست. خانه یک اتاق منظورم. در رابطه با کار برادر بختیار، اینجا باید گفت که به فرق از دیگر کشورها جمهوری چک مهاجرپذیر نیست، یعنی مهاجران رو زیاد قبول نمی کند. اینجا اکثرا مهاجران اوکراینی ها هستند، ویتنامی ها هستند که فعالیت می کنند. برای همین هم پیدا کردن، یکمش به اینجا آمدن دشوار است، یعنی قانونی فعالیت کردن، داخل این کشور شدن. و اگر داخل این کشور که شدید و قانونی فعالیت کردید، کار هست، کار زیاد است. و باید بگم که اینجا مردم با کارهای سیاه مشغول شدن رو دوست نمی دارند، شاید به مثل روسیه باشد. و با کارهای سیاه اساساً مردم اوکراینی و لوله ها و به اصطلاح دیگر سیگان ها مشغول می شوند در ساختمان و دیگر جاها. 3 پسر دارم، شکر خدا. برای چی من همینجا رو انتخاب کردم؟ برای اینکه دفتر مرکزی ما برادر عزیز همینجا است، در پراگ است. من تقریبا 16 سال در دوشنبه فعالیت داشتم در رادیو آزادی و حالا بیش از 3 سال میشد که در اینجا.
дуруд ба бародар Султон. бале, кишвари ором аст. касе ба касе кор надорад. бародар Исо кӯшиш мекунам, чун манам маъмулан талош мекунам рӯзои шанбеву якшанбе бо фарзандо каме ҳавои тоза ба қавле хӯрем, чун 5 рӯз дар як ҳафта рӯзи дароз дар кор ҳастем, аз чордевори бино берун намешавем. ва ба ҳамаи шумо ташаккур мегӯям, ки моро тамошо мекунед, хабарҳоро аз радиои Озодӣ мешунавед. воқеан ман ба ҳамаи шумо, ба яке яки шумо эҳтиром қоил ҳастам. ҳар яки шуморо дӯст медорам. фарзандо бо забони англисӣ мехонанд, бародар Раҳимӣ, чун инҷо ино дар мактаби байналмилалӣ таҳсил мекунанд. сирф бо забони англисӣ аст, вале мо кӯшиш мекунем дар хона бо онҳо бо тоҷикӣ суҳбат кунем, чун забони тоҷикиро фаромӯш накунанд. худамро боз пагон нишон медиҳам. фикр мекунам дар як ҳафта 5 бор шумо дигар аз ман хаста мешавед аз тамошо кардан. бародар Султон, на, ман шаҳрвандии инҷоро надорам. Ман шаҳрванди Тоҷикистон ҳастам ва мо инҷо беш аз 3 сол аз зиндагӣ мекунем ва маъмулан шаҳрвандии инҷоро вақти 5 сол зиндагӣ кунед, ба шумо як ҳуҷҷати дарозмуддат медиҳанд барои иқомат ва баъди 10 сол шумо метавонед шаҳрвандии инҷоро бигиред. бародар Умедҷон, ин савол буд аз ман, ки ман дар телевизиони Тоҷикистон фаъолият мекардам ё мехостед, ки ман фаъолият кунам? аз чӣ хаста намешавам, бародар Исо? салом, бародар Асрор. рӯзи хуб ба ҳар яки шумо. тавре мебинед инҷо хомӯшист. Данғара Сити дастгирӣ мекунем, аммо дар кадом мавзӯъ манзуратон? ҷои шумо, бале, дядя Вася. бародарам, бародар Исо, ман низ хеле хушҳолам, ки ҳамаи шуморо дорам. ҳамаи шумо бародарон ва хоҳарони қиёматии ман ҳастед, бо вуҷуди он ки баъзеҳо дар шаҳрҳои худ ҳарфҳои бадам менависанд, аммо ман ҳар яки шуморо эҳтиром мекунам. шояд мушкили интернет бошад бародар Тоҳир, ки мечаспад. миннатдорам, бародар Меҳроб. худо кунад, ки сафи чунии занон бештар бошад. аслан дастгирӣ дар хонавода хеле муҳим аст. ман ба ҳар яки шумо бародарон мехоҳам бигӯям, ва агар дар оилаи мо низ дастгирӣ намебуд, манзур аз шавҳари ман аст, ҳаргиз ҳеҷ зан ҳам наметавонад пешрафте кунад. ино назди мо мебиён, гумон мекунам ман чизе дорам. маъмуман ҳар биринҷе ки доштам ба фарзандом додам, то барояшон бипартоянд. ино гурусна ҳастанд.
خدا خواهد اگر برگشتم برادر اومیجان. چرا نه، شاید فعالیت هم کنم، نمیدونم. من هر قدر خود رو یاد دارم، هر قدر خود رو یاد دارم 18 سال می شود. 18 سال من در همین رادیو آزادی کار میکنم. از زمان دانشجویی بود، از کورس سیوم هیچ جایم رو عوض نکردم. ولی راستی ما در دوشنبه، اون وقت تلویزیون نبود، تلویزیون نه، 2-3 سال اخیر رشد کرده است. ما اصلا در رادیو فعالیت میکردیم، برنامه جوانی داشتیم. نخست هر کسی اگر یاد داشته باشد، نمیدونم، آینده ساز بود. بعد وقتی که آسته آسته تلویزیون ها فعال شدند، برادر اسکندر می ندارم و شما لطفتان به نهایت زیاد است. نمیدونم چرا، شاید از اون که من در خردی زیاد شعر می نوشتم، هم با زبانی روسی هم با زبانی تاجیکی. فرزندان دورتر از من هستن، اونو در پایان هستن، من در بالاتر، زیرا زیاد داد و وای میکنند. برادر زهیر، به کدام سوال شما من جواب ندادم؟ متاسفانه من شاید ندیدم، در بالا بود، عذری زیاد. من شاید هفته آینده برای شما در باره مغازه های پراگا، در باره نرخ و نوا در اینجا میتونم یگان صحبت ها بکنم، چون فکر میکنم فردا، هفته آینده روز شنبه، یک شنبه سرودم می شود. برادر سبحان سروینوز در فیسبوک صفحه دارد، اما راستی تو هنوز معلومات ندارم که در یوتیوب داشته باشد. شما میتونید در فیسبوک سروینوزی روح الله دوستی پیشنهاد کنید، امیدوارم قبول میکند. یگان دفعه دیگر میخونم برای شما شعر. برادر، من سوال رو گم کردم. برادر حبیب، خب برادر حبیب، من نمیدونم، ما چیز بده نگفتیم. من روزنامه نگار هستم و تنها رسالت خودم را انجام میدهم. خوب، فکر میکنم برای امروز کفایه است. تشکر از همه شما برادران و دوستان عزیز. اگر خواهری بود در بینتان من ندیدم، عذر. به همه شما تشکر و باری دیگر یادم نرود، باری دیگر با اونهایی که زیاد در باره زلطه کرونا سوال میکردید، باری دیگر یادآور میشوم که روز 24 و 25 دکبر، البته با وعده بانک ملی، ما هر چیزی رو که بانک ملی میگه برای شما میرسونیم، از خودمون هیچ حرفی نمیبوفیم. با وعده بانک ملی تنها در 2 روز 24 و 25 دکبر شما امکان دارید، یعنی اونهایی که طریق زلطه کرونا پیش از روز 3 دکبر مبلغ خود رو فرستاده بودند، میتوانند پول های خود رو بگیرند. برای همین هر کسی هست به دوستانتون برسونید. من بار دیگر میگم که فردا البته ما در نوید بامدادی و در برنامه خبری هم شاید در این باره تفصیلات بیشتر خواهیم داد. سلام برادر ابوبکر، من خداحافظی کردن بودم الکی. 26 بود اگر خطا نکنم، برادر رحیمی پیام پرزیدنت علیه رحمان. که میبینیم که یک سالی که گذشت چگونه نتیجه گیری می شود و برای سال آینده چه نقشه های دارد حکومت تاجیکستان. امیدواریم که زندگی بهتر می شود. باری دیگر سپاس از همگی برایتان. برادر ابوبکر، زیاد به فکرم صحبت کردم، بیش از 20 دقیقه.
дар бораи патент бояд гуфт тавре шумо медонед 2 рӯзи ахир яъне рӯзи панҷшанбеву ҷумъа эмомалӣ раҳмон президенти тоҷикистон бо сафари ғайрирасмӣ дар санкт петербург буд ва тавре хабар дода шуд дар ҷараёни ҳамин сафари ғайрирасмӣ бо Владимир Путин суҳбат доштанд ва бозам мавзӯи афви дубораи онҳое ки иҷозаи ворид шудан ба қаламрави Русияро надоранд матраҳ карданд. Тавре агар шумо дар ёд дошта бошед, ин масъала моҳи апрел низ баррасӣ шуда буд ва ҷонибҳо ваъда дода буданд ки ба зудтарин фурсат ин мавзӯъро ҳал мекунанд, аммо тавре мебинем аз апрел то декабр 8 моҳ мегузарад, аммо дар ин замина ҳеҷ пешрафте нест. Вале ба ҳар сурат дунё ба умед аст ва умедворем ки баъди ин мулоқот ҳатман онҳое ки ҳаққи вуруд ба Русияро надоранд дар пайи эълони афви такрорӣ чунин ҳаққро ба даст меоранд. Ба ҳар сурат ҳар навгоние ки дар ин робита шуд мо барои шумо хабар хоҳем дод. Вобаста ба патент танҳо ҳаминро медонем ки сар аз соли нав нархи патент дар Русия боз боло меравад дар ҳама минтақаҳо. Албатта мутаассифона ҳарчанд мехостем арзонтар бошад, аммо ба дасти мо нест мутаассифона. Ва агар шумо барномаҳои моро тамошо карда будед, мо чанд рӯзи пеш муфассал дар ин бора маълумот дода будем ки дар кадом минтақа чӣ қадар зиёд мешавад нархи патент. Ташаккур бародар Ҳабиб. Ташаккур ба шумо ки моро гӯш мекунед. бародар ҷаҷа Васия тавре дафтари матбуотии президенти Тоҷикистон мегӯяд ин сафари ғайринақшавӣ буд. Нишасти сарони кишварҳои ИДМ ё ба истилоҳи русӣ СНГ буд. Хуб масъалаҳои ҳамкории ҳамдигарро байни кишварҳоро матраҳ карданд ба эҳтимоли зиёд. бародар Искандар, дар бораи зиндагии худам ваъда намедиҳам, аммо дар бораи Прага ва агар ба ҷоҳои дигарам сафар доштам, мутаассифона ман дар фикраш набудам. Тақрибан 2 моҳи пеш, 2 моҳ не 1.5 моҳи пеш мо дар Амрико будем бо фарзандо тӯли 2 ҳафта. Албатта ман метавонистам аз он ҷо барои шумо суҳбат кунам, аммо намедонам чаро ин корро накардам. Минбаъд талош мекунам бо шумо суҳбат кунам. Шумо барои ман танҳо бигӯед ки дар кадом мавзӯъҳо мехостед ки бидонед, чун тавре медонед дар доираи барномаи хабарӣ зиёд суҳбат карда намешавад ва вақте шумо барои ман савол медиҳед, умдатан ман дар пахши мустақим ҳастам ва ман танҳо баъд аз итмоми хабар метавонам саволҳои шуморо бихонам. ҳатман бародар Бахтиёр, фурсат шуд, ман барои шумо нишон медиҳам дар оянда. агар саволҳои шумо тамом шуда бошад, бояд бигӯям ки барои фардо, барои навиди бомдодӣ ёдатон наравад, мо хабарҳои зиёд дорем субҳи барвақт ва ҳамаи шуморо бозам дар барнома мунтазир мешавем. бародар қадами қурбон, намедонам худи қадами қурбон аст ё касе дигар аз номаш ҳарф мезанад. маъмулан вақте ман дар эфир ҳастам, коргардони мо чатро раҳбарӣ мекунанд ва ҳар нафаре ки аз доираи одоб суҳбат кард, таҳқир кард нафареро, намедонам алфози қабеҳро истифода кард, ҳарфҳои баде зад ки ба сиёсати радио мувофиқ нест, онро яъне дастрасии он нафарро ба канал маҳдуд мекунад. Ман намедонам баростӣ чаро шумо ба рӯи хатти сиёҳ афтодед. бале, манам розӣ ҳастам бародар Искандар бо шумо ва мақсади ман низ ҳамин аст ки дар бораи сиёсату
فرهنگ و خبرهای روز در برنامه صحبت میکنیم. اما چون اینجا با بعضی ها سوال می نویسند برایشان پاسخ هم ندیم نمی شود. سپاس برادر حبیب، خیلی خوشحالم. برادر قدمی قربان، شاید شما نمیدونم در جملاتون یگان حرف تحقیر بود در باره مرز. سینم خیلی زیاد است. اگر اجازت باشد نمیگم، ولی زیاد است. چندان جوان هم نیستم. برادر اسکندر صاحب 3 فرزند هستم. 3 پسر دارم. تشکر از یکایک شما برادران و اگر هفته دیگر امکان بود در روزهای استراحتی باز برای شما معلومات بیشتر خواهم داد. وابسته از سوال های شماست که چی از من میپرسید و من هم وابسته به سوال های شما کوشش میکنم که پاسخ بدیم. طور یک برادری ما گفت بیرون از سیاست. چون روزنامه‌نگار طرف ندارد. روزنامه‌نگار بی‌طرف است و تنها واقعه ها رو بی‌طرفانه انعکاس میکند. برادر سلطان نمو پتن نمیسپریم، ما انداز میسپریم و اندازم خیلی بلند است. باور کنید قریب نصف معاش ما به انداز جمهوری چیخ می رود. تشکر برادر دنغره سیتی، برادرت خواهرت من ندارم از شما. برادر سبحان پراگ امسال گرم است. سال گذشته نیز خیلی گرم بود. زمستان همگی یک بار برف باریده بود. امسال چند روزی پیش 10 دقیقه برف باری تمام و خبرگزاری های چیخی گفتن که همین هفته از همه گرمترین در 30 سال اخیر بود. هوا ملایم است، به قول ما تاجیکی میگیم ملایم است. تشکر برادر دنغره سیتی. اما گاه مجبوریم که ما هم استراحت کنیم و وقت استراحت می رویم همکارای ما برنامه رو پیش می برند. خوب، سپاس برادران که تا این لحظه ما رو تماشا کرد. رسو نیم ساعت شد. برای شما استراحت خوب میخواهم و امیدوارم که همه شما رو فردا بازم در پخش مستقیم نخست در نوید بامدادی میبینیم، بعدا در سرخطهای روز و پس از این در برنامه اخبار. صحتمند باشید. بله ماهی دارد خیلی زیاد. خدا حافظ شما باشد.